Mission guys. Woohoo! Eto na. Let's go. Pag malikot yung ano boys, dalag yan. Nasabit ka ata. Hindi, kanina pumasag eh. Ayun oh, gumagalaw. Sige, amo lang pre, kung persign pre. Hindi, dalag, inilalim. Oo. Makulit ba, makulit? Okay lang kahit dalag. Official na agad to si Anton, no? UL ano? Madaya. Tulak na lang natin. UL, kulang. Ay, bulong ko talaga eh. Ang ina, ano ba to? Dalag no? UL oo nga eh, luwag pre, sorry. Vibe Oh, vibe lure. Akakuma guys. Akakuma guys. 300 pesos UL. Tapos yung vibe lure, malakas din. Ay, putik, toma nata pre, hindi ba? Makulit ba ko sa ilalim? Makilit. Ano yan, dalag pag makulit? Pag dalag makulit. Sa piglat. Oo. Hindi, janito rin, janito. Dito, dali na natin guys. Yung ginawa mo sa Toman pre, atakin mo sa Oo. Up, huwag ka na kumawala boy. Trust ka pre, trust ka. Up, hindi ko makita. Janitor! Ay hindi, Toman! Let's go! Toman agad! Ang laki pre! Woohoo! Atakin mo rito pre. Teka. Dito pre. Hey! Landed! Dalag! Ay, dalag ba? Gagi, dalag nga, ang laki! Laki dalag pre. Tignan nyo to pre, ang laki oh. Ay, nakala ko Toman.